how true is not in her. Good morning guys. So lakaw ta karon mga lods no. Matutag kalinan sa full gas tuning kay wow no gi-order nga 38mm na throttle body. So at na lang po ipa-install siguro dito. Medyo udto na kung saad siya ha is sayo ko. So tara, nainay ta. Shout out sa mga LTO ron nga masugatan ako. Nakakalkal ko mga sir. Game time. A few moments later. Ha? Kasuod mo lagi ka dayon. Nakali ko na ano eh. Buntag na. Ya, dali lang. Lula. Kapag palit babi ka dali. Boss Marsan. Kahapon. Ha? Dali. Ni Janmel. Oh. Bugoy kayo. Jud ko niya ipaabot. Yun ang sabay rami. Payin siya, boss, nanay ko, anak ko. Ano din siya? Zero 5 na. 6. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. Ay kasi sniper boss. Jason, ito, isabay ko nung gano'n. Ay itong kusog kayo. Laptos limitan na to. Nada pa kayo sa firma. Gas tuning. Bus Albulario.
Wa aja dah aku. We are shadows in the neon light. Shadows in the neon. Bos babi. A few moments later. Ada kayak stiker bos. Green na. Tagaan mo si Jan Mil Bino. Shout out kay Jan Mil. Ahos kay ka. Ano mo na? Wala doon. Huwag minor eh. Abi na bulaw so minor man. Full gas tuning. Boss Bobby, mechanic, driver. Channel.